Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English learners, it's me, Miss Imut. We meet again with our new material procedure text. What will we learn in this video about procedure text? We will learn about the definition, the function, part of procedure text, and about language features. Dalam video ini, kita akan belajar tentang prosedur teks, mengenai definisi, fungsi, bagian-bagian prosedur teks, dan unsur kebahasaan. The definition of procedure text. What is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows how to make something or how to do something. Definisi teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sejenis teks yang menunjukkan bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu. For example, how to make pancakes or how to make iced tea. These two kinds of procedure text show how to make something, or we call it recipe. While how to operate washing machine, it show that how to do something, or we call it manual. Contohnya, bagaimana membuat pancake atau bagaimana membuat es teh. Dua teks prosedur ini menjelaskan bagaimana membuat sesuatu atau yang kita kenal dengan resep atau recipe. Sementara itu, how to operate washing machine menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu. Teks yang seperti ini kita sebut dengan manual. The functions of learning procedure text is 1. To get the best result efficiently. 2. To avoid accident, damage, or unnecessary waste. 3. To know how the appliance works well. Fungsi mempelajari teks prosedur adalah 1. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik secara efisien. 2. Untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, atau barang yang mubazir. 3. Untuk mengetahui bagaimana suatu peralatan bekerja dengan baik. Part of procedure text. For example, how to make a cocktail. Tools, serving glass, knife, spoon. Ingredients, mango, avocado, strawberry, jackfruit, milk, simple syrup, ice cubes. Steps. First, cut the fruit in die shapes. Second, put them into the serving glass. Next, pour simple syrup to taste. Then, add milk on the cocktails. Finally, cocktail is ready to be enjoyed. Bagian-bagian teks prosedur. 1. How to make cocktail. It is called goal or aim atau disebut dengan judul. 2. Tool. Berisi tentang daftar alat yang dibutuhkan. 3. Ingredients. Daftar bahan yang dibutuhkan. 4. Steps. Langkah-langkah pengerjaan. Previous slide is the example how to make drink. This is the example of how to make food. It's a talk about sardine sandwich. Look at the example carefully. Di slide sebelumnya adalah contoh bagaimana membuat minuman. Berikut adalah contoh bagaimana membuat makanan yang judulnya sardine sandwich. Perhatikan dengan cermat. This is the example
of manual. How to use an ATM card for the first time. 1. Open the envelope sent by bank. It has your 4-digit PIN and debit card. 2. Insert the debit card in the ATM machine. 3. Input the debit card and ATM PIN provided by the bank. 4. Create a new ATM PIN. 5. Follow the instructions on the ATM machine to enter your new ATM PIN. Berikut adalah contoh manual dengan judul Bagaimana menggunakan kartu ATM untuk pertama kali. Perhatikan bentuk teks ini. Bentuk teks ini hanya memiliki 2 bagian, yaitu judul dan step. Language features of procedure text. 1. Using imperative sentence. 2. Time sequences. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Misalnya, open the envelope sent by the bank, atau insert the debit card into the ATM machine. Dan yang kedua adalah urutan waktu. Adanya urutan waktu di langkah-langkah teks procedure. Misalnya 1, 2, 3, 4, atau menggunakan kata-kata first, second, next, dan ditutup dengan English finally. learners, Thank you very much for learning together in this video. We will see again in the exercises of procedure text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.